بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ وہ پھن نکالے بیٹھا ندا کو گھور رہا تھا اور ندا کی نیلی آنکھیں بھی اسی پر جمی ہوئی تھی۔ سانپ کی خوفناک دو شاخہ زبان بار بار باہر نکلتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر خوف اور دہشت سے میرا سارا جسم، ساری صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھی۔ میں ہلنے جلنے سے قاصر تھی، بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سانپ کو اور ندا کو گھورے جا رہی تھی۔ سانپ نے اپنا پھن پیچھے کیا، شاید وہ پوری طاقت کے ساتھ ندا پر وار کرنا چاہتا تھا۔ میری سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے مرنے جا رہی تھی اور میں تھی کہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ سانپ بڑی تیزی سے آگے ہوا مگر اسی وقت ایک خوفناک گھرراہٹ سنائی دی اور سانپ کے اوپر کوئی چیز آ پڑی اور اسے لیتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کی جو جھلک میں نے دیکھی تھی اس سے پتہ چلا کہ وہ دراصل ایک سفید رنگ کی بلی تھی۔ سانپ اور بلی اس وقت فرش پر آمنے سامنے خونی تیور لیے کھڑے تھے۔ پھر سانپ پھنکارا، اس کے ساتھ ہی بلی کی گھرراہٹ بلند ہوئی۔ وحشت انگیز پھنکاروں اور گھرراہٹوں سے بھرپور یہ خوفناک لڑائی شاید 2 منٹ سے زیادہ بھی نہیں چلی، مگر مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے جانے کتنی صدیاں بیت گئی ہوں۔ آخر کار خون میں لت پت ہونے کے بعد سانپ کو ہار تسلیم کر کے فرار ہونا پڑا۔ بلی بھی بری طرح سے زخمی ہو چکی تھی۔ سانپ بھاگا تو اس نے پیچھا نہیں کیا بلکہ وہیں ایک جگہ بیٹھ کر ہولے ہولے گھرانے لگی۔ چند لمحے تک اسی جگہ بیٹھے رہنے کے بعد وہ چھلانگ مار کر ندا کے بستر پر چڑھ گئی۔ میرا خون ایک بار پھر سے خشک ہو گیا۔ اب نہ جانے یہ بلی کیا کرنے والی تھی ندا کے ساتھ، کہیں اسے کاٹ نہ کھائے۔ اندیشوں سے لرزتے ہوئے میں نے اسے دیکھا، لیکن اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ندا کو وہ بلی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ میرا نام ذکیہ ہے، میری شادی لو میرج تھی۔ میرے شوہر علی کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ علی ایک اچھی پوسٹ پر فائز تھے، اس کے برعکس میرے والدین غریب تھے۔ میرے بابا ایک کرائے کی دکان چلاتے تھے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے، جیسے تیسے کھینچ کھانچ کر ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ تو میری ماں قناعت پسند تھی جو ابا کی معمولی سی کمائی میں بھی گزارا کر لیتی تھی، ورنہ تو شاید ہمارے گھر فاقے پڑ رہے ہوتے۔ علی کی اور میری ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی اور چونکہ میں بہت خوبصورت تھی اسی لیے علی پہلی نظر میں ہی میری محبت میں مبتلا ہو گئے۔ پھر کچھ دن بعد جب میں پارک میں واک کر رہی تھی تو میں نے علی کو بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ مجھے پارک میں داخل ہوتے دیکھا تو علی اٹھ کر میرے قریب کھڑے ہو گئے۔ اب تک ہم دونوں بس ایک دوسرے کو دور سے ہی دیکھ کر مسکرا دیتے، مگر آج علی میرے قریب کھڑا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے علی کو دیکھا تو علی نے مجھ سے کہا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ علی کچھ دیر تک تو خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں علی کی بات سن کر چپ رہ گئی، کیونکہ میں بھی علی سے دل ہی دل میں محبت کرتی تھی، مگر کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے علی سے کہا، علی، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجیے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ مجھے علی کی بات سن کر غصہ آ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیونکہ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور بغیر کسی رشتے کے مجھے ملنا پسند نہیں ہے۔ علی میرا غصہ دیکھ کر ہنس دیا۔ اس نے کہا، ارے بھائی، اتنا غصہ کرتی ہیں آپ، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں علی کی بات سن کر پرسکون ہو گئی۔ علی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی ماں سے بات کر کے انہیں ہمارے گھر بھیجے گا، مگر کچھ دن گزر گئے اور علی نے اپنی ماں کو نہیں بھیجا۔ میں روز پارک جاتی تھی واک کرنے کے بہانے، مگر علی کہیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ اس دن بھی میں یہ سوچ کر گئی تھی کہ آج کے بعد نہیں جاؤں گی۔ پارک میں قدم رکھتے ہی علی ٹہلتے ہوئے نظر آئے۔ مجھے دیکھ کر وہ تیز قدموں سے میری طرف آنے لگے۔ میں نے خفگی سے علی کو دیکھا اور بنا کچھ کہے وہاں سے واپس جانے لگی۔ علی میرے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم نے تو مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں نے شوق کی نظروں سے علی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے نہیں، آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا ہے۔ میں کتنا انتظار کرتی رہی مگر آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ میں روز پارک میں آتی ہوں، آپ کا انتظار کر کے چلی جاتی ہوں۔ میری بات سن کر علی نے سر جھکا لیا۔ میں نے غور کیا اور دیکھا
علی سے پوچھا کہ ایسے کیوں کر رہے ہیں آپ نے اپنی امی سے بات نہیں کی؟ علی نے شرمندگی سے کہا میں نے امی سے بات کی تھی مگر وہ میری شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کرنا چاہتی ہیں۔ علی کے منہ سے یہ سن کر مجھے دھچکا لگا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا علی اگر آپ کی ماں ایسا نہیں چاہتی تو آپ جہاں وہ کہیں وہ کر لیں، مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جائیے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں تیزی سے واپس جانے کے لیے مڑی مگر علی نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ میں نے زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر علی نے اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر دی۔ علی نے شکوہ گناہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا اپنا فیصلہ سنا کر چلتی بنی، میرا جواب تو سن کر جاتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے کہیں اور شادی کے لیے تیار ہو جاؤں گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا مگر جب آپ کی ماں نہیں مانتی تو آپ کیسے مجھ سے شادی کریں گے؟ علی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ میرا مسئلہ ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ میں علی سے مل کر واپس گھر چلی آئی۔ چند دن تک میری طبیعت سخت خراب رہی جس کی وجہ سے میں پارک بھی نہیں جا سکی۔ بابا حسب معمول دکان سے گھر آئے تو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں انہوں نے بیٹھک میں بٹھایا اور امی کو چائے بنانے کا کہا مگر کچھ ہی دیر بعد بابا کے تیز لہجے میں بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں جو چائے بنا رہی تھی وہ بھی ٹھٹک کر رک گئی۔ کچھ ہی دیر بعد بابا سرخ چہرے کے ساتھ داخل ہوئے۔ امی نے فکر مندی سے بابا سے پوچھا خیریت تو ہے نا، کون لوگ تھے؟ مگر بابا میری طرف بڑھے اور مجھے مارنے لگے۔ میں رونے لگی تو امی نے بیچ میں آ کر مجھے بابا کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ بابا چارپائی پر بیٹھ کر ہانپنے لگے۔ امی نے مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں بھاگ کر اندر چلی گئی اور دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ امی بابا سے مجھے مارنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ بابا سخت غصے میں کہہ رہے تھے کہ ایک لڑکے نے اپنے 2 دوستوں کو ذکیہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے جب یہ کہا کہ اس کے والدین کے بجائے اس نے دوستوں کو کس لیے بھیجا تو اس کے دوست گونگے بن گئے۔ میں نے کھری کھری سنا دی۔ امی سب حیرت سے سن رہی تھی۔ پھر بابا نے تیش کے عالم میں کہا ذکیہ کو اب گھر سے باہر نہ جانے دینا، ایسے کوئی نہیں آتا، یہ بھی شامل ہوگی، ساتھ ہی میں اس کا بہت جلد بندوبست بھی کرتا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر میں سخت پریشان ہو گئی۔ امی تو اب مجھے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتی تھی۔ 2 دن بعد میری ایک دوست شازیہ مجھ سے ملنے آئی۔ میں شازیہ کے گلے لگ کر رو پڑی۔ شازیہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تم فکر مت کرو۔ میں نے شازیہ سے کہا کہ میں علی کے بغیر مر جاؤں گی۔ شازیہ مجھے تسلی دے کر چلی گئی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میرا پیغام علی تک پہنچا دے گی۔ ادھر بابا نے میری شادی اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ طے کر دی تھی۔ شازیہ دوسری بار میرے پاس آئی تو اس نے مجھے علی کا پیغام دیا اور چلی گئی۔ میں رات کو سب کے سونے کے بعد چھپ کر گھر سے نکل آئی۔ علی باہر ہی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے اور علی نے کورٹ میرج کر لی۔ گھر میں جب یہ معلوم ہوا کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے تو میرے گھر والوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے مجھ سے تعلق ختم کر لیا اور علی مجھے اپنے گھر لے آئے۔ ایک طرف علی کا ساتھ ملنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف میں اپنے سارے رشتے چھوڑ کر آئی تھی۔ اس سب کا دکھ بھی تھا۔ علی کی ماں کو میں نے اپنی ماں کی طرح ہی خدمت کرنے کی کوشش کی مگر انہیں مجھ سے ہمیشہ نفرت رہی۔ اسی طرح زندگی کے 4 سال بیت گئے مگر ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ علی کی ماں رخشندہ بیگم کو اب ایک نیا بہانہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ اکثر مجھے بے اولاد ہونے کے طعنے دیتی رہتی۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی ہسپتال نہیں چھوڑا تھا میں نے، ہر طرح کی دوائیں لی مگر میری مراد نہ بھر آئی۔ اس ڈر سے کہ کہیں میں بانجھ تو نہیں، میں نے اپنے اور علی کے ٹیسٹ بھی کروائے مگر ڈاکٹر سب ٹھیک ہے کہتے مگر ہماری اولاد نہیں ہوئی۔ اس دن بھی میں ایک درگاہ سے آئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنی ساس محلے کی ایک عورت سے باتیں کرتی نظر آئیں۔ میں ان کو سلام کرنے کے بعد کچن میں چلی آئی۔ محلے کی عورت نے مجھے دیکھ کر میری ساس رخشندہ بیگم سے کہا رخشندہ بیگم تمہارے بیٹے کی شادی کو اتنا عرصہ ہوا ہے مگر اب تک اولاد نہیں ہوئی۔ رخشندہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہنے لگی بس بہن اپنے تو نصیب ہی پھوٹے تھے جو ایک بانچ عورت میرے بچے کے پلے پڑ گئی۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والیوں کا یہی انجام ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی۔ اگر میں نے پسند سے شادی کی تھی
तो ऐसा भी क्या कसूर किया था जिसके मुझे बार बार ताने मिलते? मोहल्ले की औरत से उनकी बात सुनकर वो सर हिलाने लगी और सरगोशी में कहा, मैं तो कहती हूँ अली की दूसरी शादी कर दो। रक्षंदा बेगम ने किचन की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहने लगी, ज़किया ने ना जाने अली पर क्या जादू कर लिया है कि वो दूसरी शादी करने पर आमादा ही नहीं है। मगर अब बस बहुत हो गया। अगर अब भी औलाद नहीं हुई तो मैं तो अली की दूसरी शादी करके ही रहूंगी। हमसाई चली गई। मैं रोते हुए किचन से निकलकर बाहर आ गई थी। मैंने रोते हुए कहा, अम्मी जान, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझा था। आपके मेरे बारे में ऐसे ख्यालात हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी। रक्षंदा बेगम ने नजरें चुराते हुए कहा, तो मैं भी क्या करूं, मेरा भी तो इकलौता बेटा है। शादी तो तुम दोनों ने अपनी पसंद से की। अब कम से कम एक औलाद ही होती तो मैं खुश रहती। मैंने बेबसी से रक्षंदा बेगम को देखते हुए कहा, अम्मी जान, अगर मेरे बस में औलाद होती तो मैं कब की साहिब औलाद हो जाती। मगर ये सब तो अल्लाह के बस में है। अब उसका हुक्म नहीं है तो मैं क्या करूं? मेरी कहाँ गलती है इसमें? मेरी बात सुनकर रक्षंदा बेगम खामोश हो गई थी। मैं आज फिर अपनी सास की दिल दुखाने वाली बातों की वजह से रो रही थी। मैंने एक गलती ज़रूर की थी, मगर उसकी सज़ा इतनी बड़ी और कभी ना ख़त्म होने वाली होगी, इसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। शाम को मेरे पास साजिदा आई। वो हमारे पड़ोस में ही रहती थी, मेरी हम उम्र थी, इसलिए हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी। मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। सब कुछ ठीक होने के बावजूद मेरी औलाद नहीं हो रही थी। फिर मैं एक पीर साहब के पास गई तो अल्लाह के फजल से और पीर साहब की दुआ से मेरी औलाद हो गई। मैंने उसकी बात सुनकर बेताबी से कहा, मुझे भी वहीं ले चलो। साजिदा ने कहा कि वो मुझे कल लेकर जाएगी। दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे ही तैयार हो गई थी। ज़रा देर बाद साजिदा भी आ गई। हम दोनों बाहर चली आई। अपनी सास से मैंने कह दिया था कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मोहल्ले से बाहर आकर हमने रिक्शा किराए पर लिया और साजिदा की बताई जगह पर पहुँच गई। ये शहर के मुज़ाफ़ात में एक छोटा सा नीम पुख्ता मकान था। हम दोनों उस मकान के अंदर चली आई। वहाँ लोगों का हुजूम था। हम दोनों भी वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद हमारी बारी भी आ गई। धड़कते दिल से मैं अंदर दाखिल हुई। कमरे में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे थे। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई और रोते हुए उनको अपनी परेशानी बताने लगी। नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ने मेरे सर पर हाथ रखकर दुआ दी और कहा, बेटी, मैं तुम्हें एक वजीफा बता रहा हूँ। इसको पढ़ने के बाद अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी गोद भर जाएगी। सब कुछ उस रब्बुल इज़्ज़त के बस में है। मैं बुजुर्ग का दिया हुआ वजीफा पढ़ने लगी। बहुत जल्द मैं उम्मीद से हो गई थी। मेरे उम्मीद से हो जाने के बाद तो मेरी सास रक्षंदा बेगम का रवैया भी बदल गया। कहाँ तो वो हर वक्त मुझे ताने देती। अब सारे घर को खुद ही संभाल लिया था। मुझे तो वो किसी काम में हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी। मैं रक्षंदा बेगम में आने वाली इस तब्दीली से बेहद खुश थी और अली तो खुशी से गोया पागल ही हो गया था। मगर मैं कुछ बुझी बुझी सी थी। मेरी हमसाई 2-3 दिन बाद मुझसे मिलने के लिए आई तो उसने मेरा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कहा, ज़किया, क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी क्यों दिखाई दे रही हो? अब तो अल्लाह पाक ने तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी है। हमसाई जिसका नाम रज़िया था, उसकी बात सुनकर मैं परेशानी से जवाब देते हुए कहने लगी, रज़िया, मैं जब से उम्मीद से हुई हूँ मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। मेरी बात सुनकर रज़िया ने तशवीश से कहा, क्या अजीब हो रहा है? मैंने कहा कि मैं महसूस कर सकती हूँ जैसे मेरे कोई आस पास हो। रज़िया ने कहा, ज़किया, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर फिर भी अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम रोज़ सूरह जिन पढ़ा करो, उससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। मैंने सर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं आज से सूरह जिन पढ़ना शुरू करती हूँ। मैंने उस दिन से मुसलसल सूरह जिन का विर्द करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ रात को सूरह जिन पढ़ने लगती और खासी देर तक पढ़ती रहती। कभी कभी मुझे ऐसे लगता कि जैसे कमरे में अचानक बेइंतहा ठंडक छा गई हो, तो कभी शदीद गर्मी होने लगती। मैं परेशान हो जाती। किसी वक्त तो मुझे महसूस होता कि ये सब मुसलसल उस विर्द की वजह से हो रहा है, लेकिन मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा। मेरी सास सब मुझ पर बहुत मेहरबान हो रही थी। उसके लहजे की हर तलखी, रवैये की सारी बदसूरती न जाने कहाँ गायब हो गई थी। उसने मुझे हथेली का छाला बनाकर बिठा दिया।
اس کا بس چلتا تو مجھے زمین پر قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر سوچنے لگتی کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس نے پچھلے 4 سال سے کوئی دن مجھے تانا دیے بغیر نہیں گزرنے دیا تھا، جس نے میری زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ لیکن اب ڈراؤنا خواب ختم ہو گیا تھا۔ 9 مہینے کس طرح گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب لیڈی ڈاکٹر نے میرے ہاتھوں میں ایک ننھی منی سی گڑیا سی بیٹی تھما دی۔ اسے دیکھ کر میں بے اختیار رونے لگی۔ وہ میرے لیے قدرت کا انمول تحفہ تھے۔ مجھے بچی تھما کر لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، ذکیہ تمہاری بچی بڑی عجیب سی ہے، پیدا ہوتے ہی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، مگر یہ تو ایک بار بھی نہیں روئی۔ میں نے دل تھام کر کہا، ڈاکٹر صاحبہ یہ کیوں نہیں روئی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بظاہر تو ایسا کچھ نہیں ہے، تاہم اپنی تسلی کے لیے میں یہ کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے رہی ہوں، یہ کروا لینا آپ لوگ۔ ویسے یہ کوئی بڑی اور غیر معمولی بات نہیں ہے، کچھ بچے روتے نہیں بھی ہیں، کئی کیسز میں نے ایسے دیکھے۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تو میں بےتابی سے کہنے لگی، لیکن کیا ڈاکٹر صاحبہ؟ اس نے میری بچی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کچھ ہے اس کے اندر جو مجھے الجھا رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ایسی کیا چیز ہے۔ وہ بہت غور کیا لیکن معلوم نہیں ہو رہا۔ تمہاری بیٹی کوئی عام بچہ نہیں ہے، کچھ خاص ہے اس کے اندر۔ میں تو خود ڈاکٹر کے ریمارکس پر حیران تھی، آخر ایسا کیا نظر آیا اسے میری بیٹی میں؟ میں نے بھی غور سے چیک کیا مگر مجھے تو وہ نارمل اور عام بچوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ تبھی میری ساس دروازہ کھول کر آئی۔ میری بیٹی کو اس نے بڑے پیار سے باہوں میں سمیٹا۔ وہ خوش تھی، اگرچہ اسے کچھ ملال تو ہوا تھا کہ بیٹا نہیں ہوا، مگر پھر بھی اس نے خدا کی رضا میں راضی ہو کر میری بیٹی کو قبول کر لیا کہ آخر خون تو اسی کے بیٹے کا تھی۔ اس نے پیار سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، ذکیہ مجھے معاف کر دینا بیٹی کہ میں نے تمہاری قدر نہیں کی، میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک رکھا۔ میں نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، امی جان آپ نے مجھے بیٹی کہہ دیا میرے لیے کافی ہے، آپ میری مائیں مجھ سے معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ میری ساس میری بیٹی سے لاڈ کرتی۔ تھوڑی دیر بعد علی بھی آ گئے، وہ بھی خوش تھے۔ سب کی مشاورت سے میری بیٹی کا نام ندا رکھا گیا۔ ندا بہت خوبصورت تھی، اس کی گہری نیلی آنکھیں کسی کانچ کے ٹکڑے جیسی شفاف تھی۔ گھر واپس آئے تو میری ساس نے اس کی پیدائش کی خوشی میں اچھی خاصی دعوت رکھی۔ میں اور میری ساس جنہیں میں امی کہتی تھی، ہم دونوں مہمانوں کو سنبھال رہے تھے۔ ندا کے پاس ایک رشتہ دار عورت بیٹھی تھی، اچانک ہی اس کے کمرے سے چیخ سنائی دی۔ سب بری طرح سے گھبرا گئے۔ میں اور امی ندا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہمارے اندر گھسنے سے پہلے ہی وہ رشتے کی خاتون جن کا نام سلیقہ چچی تھا، وہ سخت گھبراہٹ سے باہر آتی دکھائی دی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا سلیقہ چچی؟ چیخ کی آواز کس کی تھی؟ اتنی پریشان کیوں ہیں آپ؟ سلیقہ چچی نے سہمے ہوئے کہا، بیٹا وہ ندا اپنے پنگوڑے میں نہیں ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ندا پنگوڑے میں نہیں تھی تو پھر کہاں گئی؟ میں دیوانہ وار کمرے کی طرف بھاگی۔ میرے پیچھے امی جان اور سلیقہ چچی بھی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر میں بے تابی سے پنگوڑے کی طرف لپکی، لیکن اس وقت میرے دل کو قرار آ گیا جب میں نے ندا کو پنگوڑے میں لیٹے دیکھا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں سو رہی تھی۔ میں نے حیرت سے سلیقہ چچی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو یہی موجود ہے، پھر آپ کیوں کہہ رہی تھی کہ پنگوڑے میں نہیں تھی؟ انہوں نے سخت پریشانی اور حیرت سے ندا کو دیکھا، پھر کہنے لگی، ذکیہ بیٹا یقین کرو میرے سامنے سے اچانک غائب ہو گئی تھی۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا کہ بچی آخر خود کیسے غائب ہو سکتی ہے، لیکن پھر میں چیخ کر بھاگی کہ تم لوگوں کو بتاؤں تو صحیح کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ میرا یقین کرو ذکیہ اس وقت وہاں پر نہیں تھی۔ یہ اس کی باتیں بڑی عجیب تھی، مگر ان کی جو عمر تھی اس میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتی تھی، نہ ہی ان کے اس طرح مذاق کی عادت تھی، اس لیے ہم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ امی ہر وقت ندا کو اٹھائے پھرتی، لیکن کچھ دن بعد انہوں نے اسے اٹھانا کم کر دیا۔ میں نے ان سے وجہ تو نہیں پوچھی، لیکن مجھے عجیب لگا، شاید پوتی کے لیے ان کا پیار اتنا ہی تھا۔ یہی سوچ کر میں ان سے کھنچی رہنے لگی، لیکن امی نے جلد میرے رویے کو محسوس کر لیا۔ ایک روز وہ مجھ سے پوچھ بیٹھی، ذکیہ کیا بات ہے بیٹی، تم اتنی دور دور اور کھچی کھچی سی رہتی ہو؟ میں نے پہلے تو انہیں ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، آپ کو بلا وجہ ایسے لگ رہا ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں کچھ تو ہے، ایسا رویہ تو تم نے تب بھی نہیں روا رکھا جب میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا، اب ایسا کیا ہو گیا جس نے تمہیں اچانک بدلنے پر مجبور کر دیا؟
अम्मी की बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैंने बेख्तियार शिकवा गुनाह लहजे में कहा, अम्मी जान, आप मेरी बेटी से अब प्यार नहीं करती, उससे इतनी दूर हो गई हैं जैसे वो आपकी सगी पोती नहीं है बल्कि किसी गैर की औलाद हो। ऐसा क्यों करती हैं? अम्मी जान खामोश हो गई। मैं कुछ देर उनके जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन जब वो काफ़ी देर कुछ न बोली तो मैंने अपने दिल पर बोझ महसूस किया और उठ गई। दरवाजे पर पहुंची तो अचानक अम्मी जान की आवाज़ सुनाई दी, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो क्या तुम यकीन करोगी? मैंने पलट कर देखते हुए कहा, क्यों नहीं करूंगी यकीन? अम्मी जान के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात जाहिर हुए। उन्होंने कहा, ज़िकिया बेटी, मुझे निदा के करीब कुछ अजीब सी कैफियत नज़र आती है। मैं जैसे उसके करीब जाती हूँ तो ऐसे लगता है कि कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। अम्मी जान की बात पर मैं मुंह खोलकर हैरत से उन्हें देखती रह गई। वो भला कैसी बातें कर रही थी? खैर, मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया। उसके बाद हमारे ताल्लुकात मामूल पर आ गए, इसलिए बदमज़गी पैदा नहीं हुई। ये चंद दिन बाद का जिक्र है। मैं गहरी नींद सोई थी, अचानक मेरी आँख खुल गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्यों जागी। चंद लम्हे तक मैं खाली उस ज़हनी के आलम में बैठी रही। फिर मुझे कुछ ख्याल आया तो मैंने निदा के झूले की तरफ इस सोच के तहत देखा कि कहीं वो जाग तो नहीं रही। लेकिन झूले पर नज़र पड़ते मैं बुरी तरह से चौंक गई। निदा बिस्तर में सो रही थी और झूला आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, गोया कोई धीरे धीरे झूले को झुला रहा हो। मैं एकदम बखूद सी ये देखती रह गई, जबकि आसपास तो कोई भी नहीं था। तो आखिर ये झूला कैसे हिल रहा है? मैंने डरते डरते हाथ बढ़ाकर झूले पर हाथ रखा तो वो एकदम रुक गया। मैंने सुकून की सांस ली। झूला रुकने से निदा जाग गई और रोने लगी, तो मैंने उसे गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। मैं बहुत देर तक उस अजीबोगरीब मसले पर सोचती रही, मगर समझ नहीं आया। अगले दिन उससे भी हैरानकुन वाक़या पेश आया। मैं कुछ काम कर रही थी तो निदा को बिस्तर पर लिटाकर मैंने अली से कहा, अली, मैं किचन में जा रही हूँ, आप निदा का ख्याल रखिएगा। अली उस वक्त अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। मेरी बात पर उन्होंने सर हिलाया। मैंने निदा को अली के करीब लिटाया और खुद किचन में चाय बनाने गई। अपने और अली के लिए चाय के कप लेकर मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने के मंजर देखकर मैं भौंच की रह गई। अली अंदर नहीं थे और बिस्तर पर लेटी निदा हाथ पैर उछालते हुए हंस रही थी। उसकी नज़रें एक तरफ जमी थी, जैसे कोई उसके सामने मज़ाहिया हरकतें कर रहा हो, उसे हंसाने की कोशिश कर रहा हो और वो कलकारियाँ मारते उसे देख रही हो। लेकिन आखिर कौन? यहाँ पर तो कोई नहीं था। फिर निदा किसके साथ खेल रही थी? मेरी रगों में लहू जमने लगा। बावजूद कोशिश के हिल नहीं पाई कि आखिर मसला क्या था मेरी बच्ची के साथ। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अली बाहर निकल आए। उन्होंने मुझे इस तरह खड़े देखकर पूछा, क्या बात है ज़िकिया, ऐसे क्यों खड़ी हो? मैं उनकी बात पर चौंक कर होश में आई। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर निदा को उठाया जो अभी चहक रही थी। मैंने उसे सीने से लगाते हुए कहा, अली, आप इसे अकेले क्यों छोड़ गए थे? अली ने हैरत से मुझे देखते हुए कहा, मैं वॉशरूम में गया था, लेकिन हुआ क्या? मैंने सहमे हुए लहजे में कहा। निदा भी बिल्कुल अजीब सा रिएक्ट कर रही थी। ऐसे लगता है जैसे इसे कोई बहलाने या खिलाने की कोशिश कर रहा हो, और ये हंस हंस कर बेहाल हुए जा रही थी। अली ने पहले तो मुझे ना समझने वाले अंदाज में देखा, फिर उलझे हुए अंदाज में बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे अक्सर ऐसा किया करते हैं। मैंने जवाब नहीं दिया। अली से बहस करना फजूल था, वो हमेशा अपनी मनवाता। लेकिन चंद दिन बाद जो वाक़या पेश आया उसने मुझे लर्ज़ा कर रख दिया। मैं संजीदगी से इस मसले पर गौर करने पर मजबूर हो गई। उस रात हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे। निदा का छोटा सा बिस्तर अपने बेड वाली साइड पर लगाया हुआ था। सोते में अचानक मेरी आंख खुली, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। चंद लम्हों के अंदर मैं पसीने में शराबूर हो गई। मुझे इस सब की वजह समझ में नहीं आई। मैंने यूं ही आदतन गर्दन मोड़कर निदा की तरफ देखा। फिर जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल हलक में आन अटका। निदा के पहलू में सांप बैठा था, एक खौफनाक सांप, काले रंग का और बड़ा लहीम शहीम सा सांप। वो फन निकाले बैठा निदा को घूर रहा था। निदा नीली आंखें भी उस पर जमाए हुए थी। सांप की खौफनाक दुशाखा जुबान बार बार निकलती नजर आ रही थी। मैंने हरकत की कोशिश की, मगर खौफ और दहशत से मेरा सारा जिस्म, सारी सलाहियतें मफलूज हो चुकी थी। मैं हिलने जुलने से कासिर थी। बस आंखें फाड़कर सांप और निदा को घूरे जा रही थी। सांप ने फन पीछे किया। शायद वो पूरी ताकत के साथ निदा पर वार करना चाहता था।
मेरी सांस सीने में अटकी। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने मरने जा रही थी और मैं थी कि कुछ कर नहीं पा रही थी। सांप तेजी से आगे हुआ, मगर उसी वक्त एक खौफनाक गुर्राहट सुनाई दी और सांप के सर के ऊपर कोई चीज़ आ पड़ी और उसे लेती हुई नीचे जा गिरी। उसकी जो झलक मैंने देखी, उससे पता चला कि वो दरअसल एक सफ़ेद रंग की बिल्ली थी। सांप और बिल्ली उस वक्त फर्श पर आमने सामने खूनी तेवर लिए खड़े थे। फिर सांप फंकारता हुआ आया और उसके साथ ही बिल्ली की गुर्राहट बुलंद हुई। वहशत अंगेज फंकारों और गुर्राहटों से भरपूर ये खौफनाक लड़ाई शायद 2 मिनट से ज़्यादा तक नहीं चली, मगर मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे जाने कितनी सदियां गुजर गई हों। आखिरकार खून में लथपथ होने के बाद सांप को हार तस्लीम करके फरार होना पड़ा। बिल्ली भी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। सांप भागा तो उसने पीछा नहीं किया, बल्कि वहीं एक जगह पर बैठकर होले होले गुर्राने लगी। चंद लम्हे तक उसी जगह बैठे रहने के बाद वो छलांग मारकर निदा के बिस्तर पर चढ़ गई। मेरा खून एक बार फिर से खुश्क हो गया। अब न जाने ये बिल्ली क्या करने वाली थी निदा के साथ, कहीं उसे काट न खाए। अंदेशों से लरसते हुए मैंने उसे देखा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि निदा को बिल्ली नुकसान नहीं पहुंचा रही, बल्कि वो उसे जिन नज़रों से देख रही थी वो मोहब्बत भरी नज़रें थी। निदा भी उसे देखकर चहकने लगी और हाथ पांव मारने लगी। बिल्ली चंद लम्हों तक उन्हीं प्यार भरी नज़रों से उसे देखती रही, फिर एक हल्की सी म्याऊं की आवाज़ निकालकर एक तरफ कूद गई और गायब हो गई। निदा रोने लगी तो अली जाग गए और मुझे उठाने लगे। उन्होंने मुझे ज़ोर से झंझोड़ा तो मेरा सकता टूट गया। मैं बेइख्तियार निदा की तरफ लपकी और उसे गोद में लेकर बेतहाशा चूमने लगी। अली मुझे हैरत से देख रहे थे। उन्होंने कुछ ना समझते हुए पूछा, ज़िकिया सब ठीक तो है, क्या हुआ है? मैंने जब उन्हें सारा किस्सा सुनाया तो पहले वो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गए और सर पकड़कर एक तरफ बैठ गए। मैंने निदा को दूध पिलाया तो वो दोबारा सो गई। उस सारी रात हम दोनों को नींद नहीं आई। सुबह होते ही मैंने अली को साथ लिया और उन्हीं बुजुर्ग के पास चली गई जिनके बताए गए वजीफे पर अमल करने से मुझे ये खुशखबरी मिली थी। बुजुर्ग के पास काफ़ी रश था। हमारी बारी देर से आई। बुजुर्ग ने हमारी बात गौर से सुनी, फिर चंद लम्हे तक आंखें बंद किए इस्तगराक के आलम में कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने एक धागा पड़कर अपने हाथों से निदा के गले में बांध दिया। उन्होंने धागा बांधते वक्त कहा, तुम्हारी बेटी इस धागे की वजह से हर किस्म की आफात और शर से महफूज रहेगी। बस शर्त यह है कि किसी भी सूरत इसे उतारना मत। उनकी बात से हम लोग काफ़ी मुतमईन हो गए थे। उसके बाद उन्होंने हमें बाहर भेज दिया, अलबत्ता अली को वहीं रोक दिया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो उसका रवैया अजीब सा था। वो अजीब नज़रों से निदा को देख रहा था। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, क्या बात है अली? अंदर पीर साहब ने क्यों रोक लिया था? कोई ख़ास बात थी क्या? वो चौंक कर मुझे देखते हुए बोला, हाँ नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं थी। पीर साहब ने एक वजीफ़ा बताया, इसीलिए रोक लिया था। मैंने तजस्सुस से पूछा, कौन सा वजीफ़ा? अली ने टालने के अंदाज में कहा, बस है कोई, पीर साहब ने कहा था कि किसी और को ना बताया जाए। मैंने भी ज़्यादा इसरार नहीं किया और हम लोग घर चले आए। धागा बांधने के बाद कोई भी ऐसा पुरस्रार वाक़या पेश नहीं आया। दिन गुजरते गए, महीने सालों में बदल गए और निदा 8 साल की हो गई। निदा वैसे तो बहुत अच्छी बच्ची थी, लेकिन अगर जिद करने पर आती तो ऐसी जिद करती कि हद नहीं थी। वो सर्दियों का मौसम था। उस दिन भी उसका गला ख़राब था और वो जूस पीने के लिए ज़िद कर रही थी। गला तो पहले ही ख़राब था, अगर मैं उसे जूस दे देती तो और मसला हो जाता। इसीलिए मैंने उसे बहलाने की कोशिश की। मुझे भी गुस्सा आया। मैंने भी उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, फजूल की जिद मत करो निदा, तुम कितना ही चीखो चिल्लाओ तुम्हें जूस नहीं मिलेगा। आराम से बैठो वरना बहुत मार पड़ेगी। मेरी बात सुनकर उसने गुस्सीली नज़रों से मुझे देखा और सहन में जाकर बैठ गई। उन दिनों मैं फिर से माँ बनने वाली थी, इसीलिए मेरी हरकत और सकनात में सुस्ती दर आई थी। मैं दोबारा किचन में चली गई। खाना बनाकर मैंने ढककर एक तरफ रखा और निदा को पुकारते हुए बाहर आ गई। अम्मी जान की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो उस वक्त सोई हुई थी। अली अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। मैंने लॉन्च में आकर देखा, निदा यहाँ नहीं थी। शायद अभी तक गुस्से में भरी बाहर बैठी है। कहीं सर्दी न लग गई है उसे।
मैं यही सोचते हुए बाहर निकली, लेकिन सहन में तो कोई भी नहीं था। मैं परेशान सी होकर अम्मी जान के कमरे की तरफ चल दी कि शायद वो वहाँ चली गई हो, मगर वो भी बेखबर सोई हुई थी। एक एक करके मैंने घर का कोना कोना छान मारा, मगर निदा कहीं नहीं मिली। मैं घबरा कर बाहर की तरफ निकल आई। मेरी नज़र सहन के फर्श पर पड़ी और मेरा दिल उछलकर हलक में आन अटका। निदा के गले में बांधा धागा सहन के फर्श पर पड़ा था। बाहर से अली की बाइक की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने फौरन ही दरवाज़ा खोल दिया। अली को देखते ही मैंने रोना शुरू कर दिया। वो घबरा गए और बाइक को एक तरफ खड़ा करके मेरे करीब आकर पूछने लगे, क्या बात है ज़िकिया, क्यों रो रही हो? मैंने सिसकियाँ लेते हुए कहा, अली, निदा पता नहीं कहाँ चली गई है। पीर साहब का दिया गया धागा भी फर्श पर फेंका हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है अली, पता नहीं क्या होने वाला है। अली भी ये सुनकर परेशान हो गए, लेकिन उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, वो कहाँ जा सकती है ज़िकिया, इधर ही कहीं आसपास बैठी खेल रही होगी। तुमने घर में देख लिया? अली ने पूछा तो मैंने रोते हुए इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ, मैं सारा घर छान चुकी हूँ, वो कहीं नहीं है। अली ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बाहर जाकर ढूंढता हूँ। मौका पाकर वो बाहर निकल गई होगी और हो सकता है मोहल्ले में किसी के घर चली गई हो। परेशान ना हो, वो मिल जाएगी। अली बज़ाहिर तो मुझे तसल्ली दे रहे थे, मगर दर हकीकत वो खुद अंदर से टूट रहे थे। उनकी आवाज़ कांप रही थी। वो बाहर चले गए। हमारी आवाज़ों से अम्मी जान भी जाग गई थी। उन्हें भी जब निदा के बारे में पता चला तो वो भी बुरी तरह से परेशान हो गई। उन्होंने तस्बीह पर आयते करीमा का विर्द शुरू कर दिया और मुझे भी यही करने का मशवरा दिया। उनकी बात मेरे दिल को लग गई। मैंने भी फ़ौरन वज़ू किया और विर्द को शुरू कर दिया। बहुत देर गुजरने के बाद अली जब वापस आए तो वो तब भी अकेले ही थे। वो बहुत टूटे फूटे दिखाई दे रहे थे। मैं दौड़ कर उनके करीब चली गई और उनका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ अली, निदा कहाँ है? कुछ पता चला निदा के बारे में? अली मेरे सवाल पर भी कुछ नहीं बोले। वो चुपचाप चलते हुए कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मैं और अम्मी जान उनके इस तरह रोने से बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने खौफज़दा होकर पूछा, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे कि आखिर हुआ क्या है? क्यों इस तरह से रो रहे हैं? अली ने अपनी सुर्ख भीगी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। वो उसे लेकर चली जाएगी। मैं बाहर ढूंढ आया हूँ, निदा कहीं भी नहीं है। यकीनन वो उसे लेकर गई होगी। मैं चकरा कर गिरने लगी तो अली ने जल्दी से मुझे संभाल कर कुर्सी पर बिठा दिया। मैंने रोते हुए उनके आगे दोनों हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए अली, मुझे बता दें कि क्या हुआ है, कौन लेकर गई है मेरी बेटी को और क्यों? खुदा के लिए मुझे बता दें, वरना मेरा दिल फट जाएगा। मेरी बात सुनकर अली ने अपना सर झुकाकर कहा, ज़िकिया और अम्मी जान, मैं जो कुछ आप दोनों को बताना चाहता हूँ वो आप लोगों ने दिल थाम कर और हौसला मंदी के साथ सुनना है। मुझे पीर साहब ने ये बात पूरे 7 साल पहले ही बता दी थी, मगर मैं आप दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको कुछ भी नहीं बताया। अब हम दोनों मुंतज़िर नज़रों से अली को देखते रहे। फिर वो चंद लम्हे बाद कुछ सोचने के बाद बोला, दरअसल ये घर जिसमें हम रहते हैं इसमें सिर्फ हमारी ही रिहाइश नहीं है। यहाँ पर हमारे अलावा एक और मखलूक भी आबाद है जो कभी भी नज़र नहीं आती। उन्हें हमसे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची, इसीलिए वो हमसे लाताल्लुक़ और अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। ये एक पोशीदा मखलूक जिन्नात का ख़ानदान है पूरा, और उसी जिन्नात के ख़ानदान में से ही एक औरत ने तभी एक बेटी को जन्म दिया जब हमारी निदा की पैदाइश हुई थी, और दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी ही नज़र आती थी। मगर फिर हुआ यूँ कि उस जिनज़ादी की बेटी को उनके दुश्मन जिन्नात ने कत्ल कर दिया, और वो जिनज़ादी निदा को अपनी बेटी समझकर लेकर चली गई है। उसने पहले भी निदा को लेने की बहुत कोशिश की थी, मगर पीर साहब के दिए हुए धागे की वजह से वो निदा के करीब भी नहीं जा सकती थी। मगर आज शायद निदा ने खेलते हुए वो धागा उतार दिया था कहीं,
और उस जिनजादी को मौका मिल गया निदा को लेकर वापस जाने का। इतना बोलकर अली बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं जो अब तक अली की बात को खामोशी से बैठी सुन रही थी, मैंने रोते हुए अली से कहा, अली कुछ भी करो, मुझे मेरी निदा को ढूंढ कर ला कर दो। अली ने अब मुझे खाली खाली नज़रों से देखा, फिर अचानक से एक झटके से उठकर खड़े हो गए। अम्मी जान ने अली से पूछा, अली बेटे कहाँ जा रहे हो? अम्मी जान की बात सुनकर अली ने जवाब दिया, मैं पीर साहब को लेने के लिए जा रहा हूँ अम्मी जान। अली चले गए थे। मैं सारे घर में फिर से अब एक बार निदा को ढूंढने लग गई थी, मगर बेसूद। और फिर काफ़ी देर के बाद अली पीर साहब को लेकर घर आ गए थे। मैंने पीर साहब को देखा तो कहा, पीर साहब खुदा के लिए मेरी बच्ची को वापस ले आए, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। पीर साहब ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, इंशाअल्लाह तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस मिल जाएगी। फिर उसके बाद पीर साहब सहन के एक कोने में देखते हुए कुछ पढ़ने लग गए थे। चंद ही लम्हों के बाद वहां पर एक खूबसूरत औरत नजर आने लगी। पीर साहब ने उससे धीमे लहजे में पूछा, कौन हो तुम और उनकी बेटी को क्यों लेकर गई हो? उस औरत ने गुस्से से मुझे देखते हुए कहा, निदा मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को इस औरत के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती जो इसके साथ मार पीट करे। पीर साहब ने कहा, देखो वो लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है, इन्हीं की वो बेटी है और उसने उसी औरत की कोख से जन्म लिया है। फिर वो तुम्हारी बेटी कैसे हो गई? एक माँ से उसके बच्चे को अलग करने से अल्लाह ताला भी नाराज हो जाता है। तुम ऐसा जुल्म मत करो। उस औरत की शक्ल गुस्से से बिल्कुल बिगड़ गई थी। अब वो बेहद खौफनाक नजर आने लगी थी। फिर उसने अपनी भारी और गरजदार आवाज में कहा, मैं हरगिज भी अपनी बच्ची को इसको वापस नहीं करूंगी। अब वो मेरी बेटी है और अब के बाद से मैं ही उसकी परवरिश करूंगी। ये बात सुनकर तो मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। मैंने घुटनों के बल उसके सामने गिरकर दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, तुम तो खुद माँ हो ना, तुम मेरी तकलीफ को समझ सकती हो। वो मेरी बेटी है, मेरी अपनी औलाद है, मैं वो किसी और को कैसे दे सकती हूँ? खुदा के लिए मुझे मेरी बेटी किसी भी तरह से वापस कर दो, वरना फिर तुम मुझे यहीं पर मार डालो। मैं तो अपनी निदा के बगैर कभी भी नहीं जी सकती। मार दो मुझे या मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। वो जिनजादी थी, आग से बनी हुई एक मखलूक, मगर वो आखिरकार एक माँ भी तो थी। मेरी आहो बका पर वो एक बार फिर से पिघल गई थी और उसने एक हाथ से इशारा किया तो निदा को मैंने अपने बिल्कुल सामने खड़ा पाया। मैं दौड़कर जल्दी से निदा से लिपट गई थी और फिर बेतहाशा मैं निदा को लगातार चूमने लग गई थी। इस सारे मंजर में उस जिनजादी की आंखें भी पूरी तरह से भीगी हुई थी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस तो कर रही हूँ, मगर एक बात का ख्याल रखना कि आइंदा कभी भी इसे कोई भी तकलीफ न पहुँचे, वरना मैं इसे एक बार फिर से यहाँ से लेकर चली जाऊंगी और फिर तुम्हें कभी भी वापस नहीं दूंगी। ये बात याद रखना अच्छी तरह से। जिनजादी का इतना कहना था कि वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। आज इस वाक़े को बहुत सारे साल बीत चुके हैं। मेरी बेटी निदा अब जवान हो चुकी है, लेकिन वो जिनजादी अभी भी कभी कभार उससे मिलने के लिए आती रहती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।